ମାଉସୀ ମାନେ ହୁଳା ହୁଳି ଦେବ ନାତି ନାତୁଣୀକୁ ନେଇ କେଲା କରୁଥିବ आसवाको नाई खाली बजा बजा होसुंदी मला तम गाँ भितर काम गला उठी आ कोठे पाइछ दुकान बसी ठंडा पिउछबा ठंडा पिउछ हां हो हो आ देखियो आपा खुड़ी माने किला मोबा जाना सुरा हुड़ा हुड़ी आदे लेला छिया जाईरा संटे जोरिया हुड़ा हुड़ी देला अरे बरसा पाग को गोटे बामुणिया बेंग बोबेला खुणु कोची बेंग को गाँ भीतर भांगी पकेले रे आमा मामा सोना ता मामा सोनु कहली देखि ए पडु मामा संटे जोरिया हुड़ा हुड़ी पकैला मु भाबिले मुंडी आरे जो बाघ महमाछि न सियाडु पळिया हुंते उडी के नागुची मला गरम होतला बोली सिना पकौनथिले हां 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 आज बरा वर्षा ठंडा अछि हां ठीक अछि मामा सोटे जोरिया पकला ठंडा कला सुगुनी आटे जोरिया पका काय म गोटे आसिलानी हां हां मरे देरी हेलाई म जाउछि हां म जाउछि घर आ तू हारस हला तू पळेबो भक्का लागले जाउछि हां जा हले एबे तमर ढेर आसिला हमरा जति की आसिला माली फुला फली उछड़ी गला हां ठीक अछि एथरा तमा बेले कुटी के टेक थोड़ा भाई माने कसे की गोटा करताली हरि बोला आसो छामुंडिया जिंदी पड़ियो उठो हालो बो बेला औ सुनो मोर भाई माने ओली घेना मोर आनंद मने मो भाई माने कथा थिबो सब दिने मो भाई माने तुम्हें देव आम बड़पण आमर हेब मो भाई माने ए माइक नाक बुद्धि जना पड़ी जीव मो भाई माने आई हरि बोल जेन देव सड़ा भाउजर राण बधिब मो भाई माने दोष केही न धरिब मो भाई माने बोलांद को बा छामुंडिया फटे देबे ए नाथ हां हेले भी तमे भिड़ कुनु ह काहे के ए नाथ जानि छटी हां एठी गाई माला हेले संढ फूल दुर्बल बोलांद को बा अरे समंत पळेले तू रहिलो मला हां मु भाबिली हां हाथी बधा आसुची हां 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 सेति भाई टिके आउ हाथ नु हे संढ पाटी हाटरा पके के आउ देखि केमिति आसुची मा आउ टिके सुने जति तेमे बड़ ना आमे बड़ आमे बड़ तेमे बड़ हां तेमे जति बड़ गोटा प्रश्न दबा उत्तर दे देला जे तुम माइक ना बड़ आमे अंडरा सान पचान मु कहिबी प्रश्न हला एपट मेला सेपट मेला हां
ମଝିରେ 50 ପିଲା ହଁ ଯୋଉଟା ଜନ୍ମ ହେଲା ସେଇଟା ମଲା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିବି ଡେରି ନାହିଁ। ଆଉ କଣ ତିନିଟା ପଳେଇଲେ ତୁ କୁଟିଆ କହିବୁ? ଏକୁଟିଆ କହିବି। ହଉ ହଉ ହଉ। ବୋଲେ ଫୁଙ୍କୁନଳା ଏ ରଜକୁ କେତେ ଥର ରୋଷେଇ କରୁଥିଲୁ? ମଲା ଫୁଙ୍କୁନଳା ରୋଷେଇ କେତେ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲୁ? ନାଇଁ ଚୁଲି ଫୁଙ୍କିକି ଫୁଙ୍କୁନଳାଟା ହେଇଯାକୁ ମନ ପାଡ଼ି ଯାଉଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଏପଟ ମେଲା ସେପଟ ମେଲା। ଆରେ ତୁ ଡିଆସିଲିଟା କହିପାରୁନୁ ଫୁଟାଣି ମାରୁଥିଲୁ ତିନିଟା ପଡ଼ିଲେ ତୁ ଗୋଟେ ରହିଲୁ। ହଁ ତମେ ଯଦି କହିଲ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଏପଟ ମେଲା ସେପଟ ମେଲା ମଝିରେ 50 ପିଲା ଯୋଉଟା ଜନ୍ମ ହେଲା ସେଇଟା ମଲା। ହେଲେ ଡିଆସିଲିଟା ଏପଟୁ ପେଲିଲେ ମେଲା ସେପଟୁ ପେଲିଲେ ମେଲା। କାଠି ମଝିରେ 50 ପିଲା ଯୋଉଟା ଜନ୍ମ ହେଲା ଏଇଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମଲା। ମଲା ଫୁଙ୍କୁନଳାରେ ଫୁଙ୍କିଲା ଆଉ ଜଳୁନି ବୋଧେ। ହଁ ତତେ ଭଲ ଜଣା। ଆମେ ବଡ ଏବେ ତମେ ବଡ ନା ଆମେ ବଡ? ଆମେ ବଡ। ହଉ ଜୟ କୃଷ୍ଣ ଦୀନ ବନ୍ଧୁ ନବ ଜଳଧର ୟାରେ ଅତ୍ରାହି କରୁଣା ବାବା କରୁଣା ସାଗର ଏଇ ଛାମୁଣ୍ଡିଆ ଲାଇଟ ମାଇକ କିଏ ଅଛି କରି ଏଇ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ମାନ କିଏ ଅଛି କରି ଏଇ ସଂଖେଇରେ ଯେତେ ପାଇଖିନା କିଏ ପୋଛୁଥିଲା ପାଇଖିନା ସବୁ ସାହି ପୋଛି ସାଇଲଣି? ନାଇଁ 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 ମୁଁ ଏଥର ତମେ ତମେ କହିବି। ତମେ ତମେ ହଁ ହଉ ଜୟ କୃଷ୍ଣ ଦୀନ ବନ୍ଧୁ ନବ ଜଳଧର ଏ ଆରେ ଅତ୍ରାହି କରୁଣା ବାବା କରୁଣା ସାଗର ଏଇ ଛାମୁଣ୍ଡିଆ ଲାଇଟ ମାଇକି କିଏ ଅଛି କରି ଏ ଆରେ ପୁରୁଷ ଜଗନ୍ନାଥ ତମ ଘଇତା କିଏ? ଆଉ ଆମେ ତାକ ତେମେ ସବୁଥରେ ଗଲ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇଟା ହବନି ହବନି। ହଉ ଦିଅ ଦିଅ ଭାଇ ମାନେ ମୋ ଦିଅ କର ତାରି ଏଇ ଦିଅ ଦିଅ ବାବୁ ମାନେ ମୋ ଦିଅ କର ତାରି এই ସଂଖେଇ ଗ୍ରାମ ଭାଇ ମାନେ ମୋ ପଡ଼ିବ ଉଛୁଳି ଆଉ ସଭାଜନ ମାନଙ୍କୁ ପୁଅ ପରେ ନିବେଦନ ଆଉ ଏଇଠାରୁ ଯାହା ହେବ ବାବୁ ମାନେ ଶୁଣ ସମସ୍ତ ଭାଇକି ପୁଅ କରେ ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ଘର ମୋର ନୟାଗଡ଼ କଞ୍ଚନ ବିଲି ଜାଣ ଆଇ ରଣପୁର ଗାଁ ବାଣିକିଲେ করে তান মান